Hello, maing buntag sa tanan. So ani ana punta sa another serye nato no, murag taod-taod na punta nga wala ka-upload. So ayan, nag-ihaw da ay mi og manok nga Bisaya karon, murag mga 2 kilos ni siya kapin. No, so since daghan man ta og manok diri nga gibuhi sa ako ang sa bana sa akong ate ba. Tapos karon magugaadlaw guys is kanang ting-ulan pud siya. So syempre of course lami pud ihigop og sabaw og birthday pud sa akong mama. So since wala pa man tay budget, so for now simple lang atong lutuon. So naatay manok tapos nagkuan na pud mi og mga desserts tapos udya pa magong guys among kanang pagkaon ba kay nagtrabaho pa ako mga igsuon. So ayan, simple lang uy, importante nga kanang good health, more blessings to come ug more birthdays to come. Pinaka-importante man gud karon guys, karong panahon na guys, dili na jud dapat kanang for me ha, kanang kuan na ba, kana bitaw practical ba, dili na maghanda-handa og bungga, especially og kanang karon nga naghitabo karon no nga daghan na ganig mga para karon guys sa mua guys, sige na siyang ulan. So since kagahapon antud karon nagsige siyag ulan, ambot murag naabay bagyo or unsa ba, human need jud siya nga mag-save jud ka nga naman wala ta kabalo sa umaabot na mga panahon ug na mga pangailangan, di ba? Instead na manghasol ta sa laing tao or like magpaabot ta sa kuan, syempre di man jud maiwasan no kanang mga para sa una guys, for example, di ba, daghan hitabo nga mga kalamidad. Tapos di ba, pag wala jud kay ipon or wa kay savings, lisod jud no, pait gyud ug magsaligta sa ato ang tungdanan. So lisod gyud no. So mao na nga dapat practical na lang jud. Importante man gud guys is naatay bugas, good health nya. Makakaon jud ta 3 times a day. Usay gani guys, more than 3 times a day pa. Ang importante buhi, chares. Bitaw ay muna siya guys. So karon man gud nga mga paunahuna no, makita nimo ang kalahian sa una nga panahon kay karon grabe ka mahalon ang mga palaliton. So dili jud basta-basta magginasto og kwarta, especially nga kana bitong ang kwarta is kanang once man gud guys nga makatrabaho ka or like kuan gani makita gid nimo ba kung asa jud paingon ang sentimo sa imong kwarta, kanang muna nga more budgeton gid nimo, kabalo na kamo budget good kay ngano man gud dili man gud all the time naa sa imuha ang pabor, especially guys ba bilog baya ang mundo no. So muna siya guys nga kanang mag-ipon jud, mag-savings kay wa ta kabalo sa umaabot nga panahon nga naay mga pangangailangan. So instead na magginasto tag binungga-bungga or unsa pa na di ana, pero siguro kung ang uban na di ikagasto ikaganar nila, then go for it. Pero for us no, kanang murag save sa taoy kay murag lisod jud kanang lisod og kanang maghalahala ta og ginasto, di ba? So kanila sa gyud guys kay murag kuan kanang nagpa pa man pugod mi sa mo ang kural, kanang nagpalihok pa mi guys, murag among gikural ba gigita na mo